Ayam basa Tripura hasil beberapa rumah bisingtir juta charso Easter Sunday eba Yesus Kristus Kalvari Krusho kanta bujaga thimani ulo shatan me chalo kathang angi basa mane sal pala jakha apno rogunyo phong achire chiri kaita Yesus Kristus no putu chanarok agule laharo tongthogoi lahar himboto khaile kya te charjo kotor panda khaile kya Ano hai an kapani ta kokte ko sorok ini ni Easter Sunday jo ka mana hai amai lo sini Swrangchati sini ta ko sorok lo sabrum no sang sinte sang jo ka mana ai tu pau ngani ni lawan bisinte no joto no ka namani ko do sabro ko o Swrangchati tane kai tu bai ke Swrangchati osmara ko ali no ta ko siga no mane hamai go bai to sing salpu to man tane ana hai atini Easter Sunday ketar sal mon ka sabse pratini ni dunia ni hayo ni langkuk mani pakal ka sal tam ke masaya bahaya ngal thainai saludat thainai dei bo thangi ba sanai sai sajak ko ne akko ini aina ma semoga de आज यीशु ख्रिस्ट thangi ba samani आज ini Easter Sunday sangkini jiwa Easter church ni agotla motai taku bokrok semalaika de kom dia salaka dai ozara kamo sini hasteni je pun jalan tongai sin kapan taku bokrok no Easter saharo de Easter kapaka sabar cilia boro osal kamo nang joton kaham tongkang ne suryo de Easter Sunday jupri dei kang ba samane hamari tagin Koktwma borong khanai tongna te bo nai tongna te lobi mane khanai mane hiba ayo dai bo bahage thangi basakha ko ni jangna ta bo ba henga ba yang na wai suai jurai din thane wan su ke sori ke khaiman nai ke khaiman ke abon langro an langro te ba ha yo se Kristo bo thana bare ki ke thangi basakha bosna mukha harus kopya bosna mukha yang no sini on ko ni Delhi also bosna langko sini Delhi line ro sahage sen ketarga tongai ketarga wal supply bahagia hamjat nai bahagia nakar nai bahagia tinggai bahagia gini harus ngerti ko tinggai ini hari dari sen kubai se kuman awak harap tarnai hamari prayon yo hamari joto mai to ya hai baru joto no kapaka hamjang ya purai dai kai to no ho dai to sa ai pun sai dai lai sa ko dai si Bisibor na haita kalai bo sri sri rada kerang rakha goi haste gitinge tipra hastene tipra so ne mutai kotor goya mutai rakha wa bai kaya sname hawo kai ya botak za risha pasoko khawoi ho ne mai khol shipping tok takhum tok tui pun miship thare goya mutai rajago gore mutani laibu maruge kok banglen muto manujago phia sajago shikam chobawo tipra hane senkra rok chobawo kaplai ungi man bagai goya mutano kaplai mutai bo hunjago hane bagino gore rasa mungo sajago o gore singaro balore kami amsane tipra sorok janan jane khoda radio rugai baksa wasongno goya kaya sanamui baksa ba biya gnang biya kre gore mutai nokhulum nayo bosine simi chena jora sathni rome gore mutai rejago gore mutai bisho washa hani bisarone nogo benane phayo hani bagino gore rasa mungo tongo gore mutai ha berai sana hani bo phaya na hani bo phaya chine gwa ba gore ale ha be na se phayo kabini borok grang sake osani yakte gore mutai relayo gore mutani kokbothom na eba tipra do phawo o mutani toro busak satani tipra hastene tipra do phane masuk kurung te kongru bai kurung Chandrakanta mura sing saka goria ni history ba chengman ingke ta chung jesu jati khnao karang ko to hai khai ba bo tu kisa sujam to ya ba abongka ala chini maharaja dunman ko bin jorao se
goriya mataino sikam rongni aloni seguti phaio goriya mataino sikam rongni aloni seguti phaio joba nanglai laha joba nanglai khangke blog no sakam to chung sikam joba rongni kok khaya diba sikam rok khai wai so phai chimolo phai joba phai ke buthal tangthal hai layo ike os jogar bono sikam rongo puri tangai brongo chini mangla ni rai kasak rai kosom balai adon manuk komi je rai kasak rai kosom chini je kamang sebitu mai ayang tai kesa jodo aba tai kesa lai buma balai phang galang among kun tu goriya mataino khai mani abong kha tak to goriya jangin ka bushuo goriya jangui abo sena payo mani bishi ketal kesarok khobja goi je goriya ni samu khom oke I zorano chung chini je chung to hopchao sakang ro huk no khoni no chini langma huk no khoni no chini tangma tuima chini hukumu mukumu oke hukni mai hamlatoi hukni je chini khul mai khul mukutung tung je hugo khaimani joto hamlatoi aboni bagoi goriya chung sorio angke aboni loge no I bishi rogoi chini bolok jate kham krongke tongla toi abo bono sorio chung chini bishi no chengu angke aikeno goriya no lungman angke goriya pula auto nogni matai nokuni matai aike chung balai tomai tabu kabo oro je lokuli matai haike bono joto pal khini rawi khlailayo abo haike khlaijabi tong hatabu unke jomati arok to amno ta ter haike utsob khaino kung saklai joto pal khini Agiran jarawa hasa community prasara kami hamkai nok nu khongtai hani borone hamkai ne bagai goriya mutai relayo phia tongbor slajaman ulo aglu doga ter hake goriya mutai pala jago ti prasa wanjoi thurung jotona goriya ter manjago gorene chalo nok nogo rondogo tok thajago te juda ti prasa ne hukumuni chamung numung bo songjago chalayo asik simia o chalo kami nok bera ye goriya mutai belayo Agiran jarawa hasa community prasara kami hamkai nok nu khongtai hani borone hamkai ne bagai goriya mutai relayo phia tongbor slajaman ulo goriya no ter hake palaja kha te prawanjei thuruk jotona goriya tero manjago gorene chalo nok nogo rondogo tok thajago te juda ti prasa hukumuni chamung numu songayo chalayo asik simia o chalo kami wo nok nogo gor asik simia o chalo kamini nok nogo habe goriya mutai bilayo kamini bororo Nasıl konuşun fikirde sonrayız? Salthang Tripura Lok Sabha chongmari April tisa salmari wo engai pakya phia kereng bo chentra ka hamke chongmari englia hapang dolin boro regen khlaimani bagai hani koksijaka Congress dol chongmari commission tang phangkara obhai umanote April titham salmari wo juto dolin adong note kasha koklamo asu kha phia Congress dol no salia hani shaka Congress adong Rahul Shah Congress babono kasha Koktwma thumani kuthum khlaioi o salo Koktwma thumani kuthumga phaiman jaka Tripura Protest Congress ni yaksu asu phangte spoken person tapos dotto Koktwma thumani kuthumgo tapos dotto shaka Hastrin joto thungkrung dolin adong khobui kuchuk bemni tang phangrok no ringjak khapia Congress dono ringjak liya ob haino tuye bat chongmari commission thani koktun rakha hani shaka আজকে নির্বাচন শুরু আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস এবং আমাদের এসএসসি লিগাল সেল উল্লেখযোগ্য সিনিয়র নির্বাচন সভায় গিয়েছিলেন ভিডিও ফুটেজ এবং ওয়েবসাইটে যেগুলো ছিল এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু আমাদের নির্বাচন কমিশন ধীরে ধীরে যেগুলো জমা দিয়েছে ভিডিও ফুটেজ তারা এই রিপোর্টে বলেছেন যে 13 তারিখ এপ্রিল মাসের 13 তারিখ ওরা সমস্ত দলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে তারা প্রতিনিধি করেছিলেন কিন্তু
উনি সম্পূর্ণ ফলস একটা তথ্য পেয়েছেন। আমাদের পার্টিকে বা আমাদের ক্যান্ডিডেট বা ওনার ইলেকশনারদেরকে কোনো তথ্য দেননি যে ওই 13 তারিখ এখানে প্রতিনিধি হবে, কোনো ক্যান্ডিডেটের সামনে দলের কোনো প্রতিনিধির সামনে হয়নি। উনি আত্মীয়জনগুলো জায়গাতে গিয়েছেন কিন্তু বিশ্বাস করেন, বিশ্বাসের নেতৃত্বে তখন তাকে বলেন যে এটা। তো আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আজকে বিকালে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে এটা মেল পাঠিয়েছি যে আমাদের কোনো ডাটা হয়নি এবং ফুটেজ সম্পূর্ণ বা ওরাই নির্ধারিত করে পাঠিয়েছে, আমাদের সামনে কোনো কিছু করেনি। তাই আমরা নির্বাচন কমিশনের এই ফলাফল আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এগুলো আমরা সমস্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে যাতে প্রতিনিধি করা হয়। শুধু আমরা এই ব্যাপারটি আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে দেখেছি। যারা রাজ্য সরকার হয়ে কাজ করার জন্য অন্যান্য নির্বাচন কর্মচারীগুলো পেশাকি করছেন, তাদেরকে সরানোর জন্য আমরা পেশার প্রশ্ন জানিয়েছি। একজন মিলান রামটেক, হোম সেক্রেটারি এবং সংযোগ মিশ্র। সংযোগ মিশ্র হোম সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি totally failed to maintain law and order এবং guidance conduct the police forces. Nukjani ingkha salthang Tripura asu thaya tasya chongmari ingphinai eba khe chongmari no bwskang tonida chobani bagui Congress dol kholao ongkhorno nukjaknai 2019 bisi Lok Sabha chongmari salthang asu thani chongmari ingthaniwo juda juda voter ranking ingkha jotoi kai buri rang dokchi buri voter ranking ingkha hanai batni chongmari commission thani Koktwma rojaka hanai shaka CPIM haste tangpang Gautam Das agotala CPIM dole habano kaise Koktwma thumani kuthum khlajaka Koktwma thumani kuthum go Gautam Das no kare manjaka Shankar Prasad Dotto aro Gautam Das saka salthang Lok Sabha chongmari ingthaniwo kai buri ra dokchi buri voter ranking ingkha abano kare bosaka বলেছিলাম যে পশ্চিম ত্রিপুরা সেখানে 11 তারিখ ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। আমরা সেদিনেই তখনকার পর্যন্ত আমরা যখন আমরা প্রেস কনফারেন্স করি 464টা বুথে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা রিগিং করেছে তথ্য আমরা দিয়েছিলাম। আজকে আমরা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা পার্টির পক্ষ থেকে যে লেটার যেটা আমরা দিয়েছি তাতে আমরা বলেছি যে এই কনস্টিটিউয়েন্সি 1679টা বুথের মধ্যে 846টা বুথে রেখে মানে মোর দেন 50% বুথে তার মধ্যে সিমনা 6টা, মোহনপুরে 28টা, বামুটিয়ায় 30টা, বড়জলায় 42টা, খয়েরপুরে 55টা, আগরতলায় 21টা, রামনগরে 37টা, টাউনবর্দলিতে 14টা, মজলিশপুরে 50টা, মান্দাই বাজারে 19টা, প্রতাপগড়ে 40টা, টাকারতলায় 1টা, বাজারঘাটে 34টা, কমলাসাগরে 28টা, বিশালগড়ে 36টা, গোলাঘাটিতে 17টা, সূর্যমণি নগরে 31টা, চড়িলামে 21টা, বক্সনগরে 5টা,
নলছড়ে 37টা, সোনামুড়ায় 19টা, ধনপুরে 41টা, কিল্লাবাগমায় 26টা, রাধাকিশোরপুরে 37টা, মাতাবাড়িতে 45টা, কাকরাগঞ্জ শালপাড়া 41টা, রাজনগরে 35টা, বিলোনিয়ায় 27টা, শান্তির বাজারে 23টা, মোট 846টা বুথে রেগিং। আমরা যেটা বলেছি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে যে এখানে ম্যাক্সিমাম বুথে হচ্ছে যে পুরোপুরি রেগিং হয়েছে, কতগুলো তো হচ্ছে আংশিক। এছাড়াও মানে যেখানে যে বুথগুলোতে হয়েছে সেখানে হচ্ছে যে এরা শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনী তারা নিরাপত্তা রক্ষী যারা ছিল 1 বা 2 জন আর পোলিং স্টাফ এদেরকে ওভার পাওয়ার করে তারা ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। Korna thani bosaka haste hapang jetiki reging khakya abo hayo haste washipon ingya kon haste hapone reging ne jarino chongmari commission e chamung sudu derna nangkha abono haste lukro goshu naimaliya Thangai teacher April Charmaliwo Shalka aso thaye chongmari ingna Koktwma phiaba vote nairong thaniwo mungsa security krani bage election commission salmari slai April 9 salmariwo vote ingna hine saklai rakha abno rugino tini sabrumni bonkul hatiwo kasha lukutum panda khlajaka aro phaimanjaka Tripura Pradesh Congress ni asupang Podrikishur Maniko Deburma sabrum Congress ni Adom Monto Devnath Subhashish Nanda Shikla Neta Tapos Bhumik Premdush Nath no khubi kubunro Fungni dam chukuni simi dam chisha jora o panda angkha phia panda paimen jora wo sabro mono bazani simi chatchan kasaro bubagra dai TPC ni asuk phangno lamo kasu tonjaka ulo SP thangi lamone simi bubaga no lamsogoi harka tini bubagra akortola ni simi sabrum je bukun kul je program phaiman tango monutei satano phaimani okasaro BJP program bahino ini bubagrano rasta go etang khana naika e onkontok awi ini additional SC ro bokhijan dong onkontok khana hui ini bubagrano thapoi lamsuki oroni laika lai aiti no ini bonkulote program ongnai e on program time khani ni 9টা 11টা jora o jagao ne ta kuem tele on ini orkhati phaichano dora paita to paimanuklo ini police rock loudspeaker use khani Pandawo phaye TPC ni asuk phangte bubagra Podrikishur Manika pandawo phaneremo shaka ang puilo no norokno ang khulungma skangya bharok khulungkha এই জায়গাতে মাইকিং অ্যালাউড নেই এই সময় টাইম শেষ হয়ে গেছে আমি এখানে কেউ প্রবলেম করতে চাই না প্রশাসন আমার সঙ্গে আছে আপনি চিন্তা করেন না আমাদের মাত্র 3 মেসেজ প্রথমে আমার মেসেজ আছে ধানচা অংদি ধানচা রাখো এইসব তালি মারলে কিছু হবে না অনেক লিডার এই জায়গাতে আয় লম্বা চড়া ভাষণ দেয় ইলেকশন শেষ এখানে কেউ আসবে না সত্য কথা কি আছে চিনি সেকলা রক্সে চিনি ভবিষ্য চুম কেমনি তলা তঙ্গিয়া আপনার এখানে যে আমাদের সেকলা সিকলি আমি একটা কথা বলতে চাই এই জায়গাতে এই পাড়াতে বুবাগরা আপনার সঙ্গে আছে আমার সঙ্গে কেউ না থাকলে আমি আপনার সঙ্গে আছি আপনি চিন্তা করেন না আমার বোনের উপর আক্রমণ হয়েছিল আমার উপর আক্রমণ আছে এই সময় অনেকজন অনেক কথা বলবো हम आपको एक ही बात बोलना चाहता है आपको दिल से प्यार किया है हमने दिल से प्यार किया है यहाँ आके माइक नहीं चाहिए हमको माइक नहीं चाहिए
अपना थुई, अपना दफा, अपना समाज से बात करने के लिए बुबागरा को माइक नहीं चाहिए। बुबागरा बात करेगा। इलेक्शन खत्म होगा 23 तारीख को। 23 तारीख को इलेक्शन खत्म है। उसके बाद क्या होगा? ये लीडर लोग एमएलए रंग के लिए रंग के लिए, कहीं में चौक के लिए आपका इस्तेमाल करता है। आप लोग एकता ढांचा रखिए। ढांचा नहीं होगा हमारा समाज खत्म हो जाएगा। ढांचा रखिए। आप लोग यहाँ में आईपीएफटी है, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम जो भी है, पहले कोयला जाति का बारे सोचिए, कोयला तिपरा के बारे सोचिए, कोयला इंडिया के बारे सोचिए। उसके बाद राजनीति, एमएलए, मंत्री और पॉलिटिक्स के बारे सोचिए। पहला अपना दफा के बारे सोचिए। बुबागरा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मा अकेला है तभी भी यहाँ में बुरुई है, सिकली है, सेकला है। हमको भाषण नहीं देना है। ये 2019 से सैमनो सबों का हम सब हामी है। यहाँ में बिथी नहीं है, तुई नहीं है, चक्री कुरोई, बिथी कुरोई, शिक्षा कुरोई। बुबागरा चाहता है कि यहाँ में शिक्षा इंग्लिश में आए, कोकबोरक इंग्लिश में हो। कितना खराब लगता है कि हमारा बहन, हमारा भाई, हमारा बीबी के ऊपर 30 गुंडा आक्रमण करता है। 30 गुंडा लोग आक्रमण करता है, लेकिन चौक पी के हमारा बीबी का ऊपर, हमारा भाई कुकुई प्रज्ञा कुमारी के ऊपर आक्रमण करता है। शर्म करना चाहिए कि अपना ही दफा का लोग एक महिला के ऊपर 30 आदमी लोग आक्रमण करता है, बोलता है रेप करेगा हमारा बहन को। कितना शर्म का बात। बुबागरा यहाँ में बुरुई है, हमेशा आपका रक्षा करेगा। कोई अगर उल्टा आंख से देखा मिलेगा मुझसे हाथ। हम बोलता है आप लोग डरो मत। यहाँ में मीडिया है, कुछ मीडिया हम लोग का पक्ष में है। एक दो मीडिया का मैंने देखा। कहाँ है वो मीडिया? कहाँ गए वो मीडिया? मेन मीडिया तो हमारा खिलाफ ही जाएगा। हाँ, ये वाला सबसे पहले हमारा खिलाफ जाएगा। ठीक है, ये लोग एक शब्द को इधर से उधर लेता है, एक शब्द को, और बोलता है कि बुबागरा सांप्रदायिक बात करता है। हम बोलता है यहाँ में बंगाली है, मग है, तिपरासा है, मुसलमान है, बंगाली है, सब लोग एक है। आप लोग का खिलाफ कोई नहीं है। आप लोग का दुश्मन आपका खुद का मंत्री एमएलए है, आपको बांट के पॉलिटिक्स करता है। आपका दुश्मन ये ऐसा जैसा टीवी चैनल यहाँ में है, जो रंग लेके सरकार के बारे बात करता है। मैं बोल रहा हूँ, सामने कैमरामैन हंस रहा है, वो भी जानता है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हम चाहता है कि दोफा समाज, त्रिपुरा राज्य जिसमें बंगाली, मणिपुरी, मोग, तिपरासा सब एक होकर, मुसलमान सब एक होकर आगे बढ़े। राजनीति को करना है। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। आप महिला के ऊपर आक्रमण करते हो। सुनील देवधर आके बोलता है हमारा बहन ये है वो है। 2019 में चक्री नहीं है, दुई नहीं है, पिथी नहीं है, उसका बारे बात करो। हम यहाँ का किस जगह का बारे बात करना चाहता है, वो लोग कहाँ स्मार्टफोन, कहीं में पान बेचो, दूध बेचो। ऐसा राजनीति हम नहीं करते। यहाँ में माइकिंग अलाउड नहीं है। पुलिस ने हमको समय दिया है, हम पुलिस को धन्यवाद बोलता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ को धन्यवाद बोलता है। 23 तारीख को इलेक्शन है, आप लोग डरिए मत। बुबागरा अपना समाज, अपना दफा को अंथुई अंखा त्रिपुरा हनी बगोई हम दिखाएंगे। आप लोग यहाँ में बुरोई, आप लोग हंस रहा है, हंसिए मत। आपका ऊपर ये गुंडा लोग, माफिया लोग
रात में फोन करता है, आप रास्ता में चलता है, ताना मारता है, कभी कभी बच्चा को गंदा तरीके से देखता है, दिल गंदा है। अगर कोई भी पुरुष के ऊपर, हमारा बहन हो, माँ हो, आप हो, अगर कोई भी महिला के ऊपर, अगर कांग्रेस का किसी ने किया, कांग्रेस का वर्कर, यूथ का NSU यूथ कांग्रेस का कोई भी वर्कर ने अगर हमारा बुरुई के ऊपर गंदा तरीके से देखा, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं मारूंगा। जो समाज अपना बुरुई का, अपना सिकली का आदर नहीं करता है, वो समाज आगे नहीं बढ़ने वाला है। मैं यहाँ में पॉलिटिक्स को, राजनीति को बदलने आया हूँ, सेवा करने आया हूँ, काम करूंगा। बुबागरा आज अकेला है, अकेला हूँ, तभी भी लड़ूंगा। आपको दिल से प्यार किया है, दिल से प्यार किया है। 23 तारीख अपना वोट नष्ट मत कीजिए। CPM रेस में नहीं है, MC देव वर्मा सो रहा है असेंबली में। कॉन्टेस्ट CPM कांग्रेस के बीच में है। एक तरफ है मोदी जो आपका हाथ ले जाना चाहता है, एक कानून पास करके जहां से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आदमी आके यहाँ आपका हाथ से आपका MLA बनेगा। और दूसरा तरफ है बुबागरा जो ये कानून को रोकेगा। आपका बोलता है कि थुई दो, थुई नहीं चाहिए। वोट मत दो ऐसे लोगों को जो दफा समाज को बांटता है। मैं यही बोलता हूँ। आवाज बैठा हुआ है, 2-3 जगह में जाना, देर से आया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एकता थांचा ओंगी, अगर थांचा रहा तो ये समाज दफा आगे बढ़ेगा और हम लोग जीतेंगे। बेलाइनो हमबाय, धन्यवाद। लुकुथम पांडाव कॉक लांपाई में लोगी न BJP ने सामोसिता तने रो कांग्रेस न याक तोलियास न रो रिली खाइतों मने जोरावो मुसा सायउनो बुबागने साकावो चपना नाख्या बनकुलि ओ पांडा याकरि बुबागरातिने साब्रुम साकाबारी फुलचारी एबा खुमतिसा फावंबारी ते शशि रामपारिवो लुकुथम पांडा खाना कोक्तंगो त्रिपुरा PWD worker borgen samno kare hodane samgo bochoyawi khaitongo tabuke PWD workers and employee shongani bekhakte janiwa kasha kotor shakham pase khlajane hani shaka mothani kasko Deepak Kumar Sinha kokte salo agotala PWD workers habno kasha panda khlajaka o salo mothani andong borni kokchamonno kokthumni bisingte shaka PWD workers and employee shongani bekhakte sajaka mothano kena basawi samontangke mothani nori rejangnai te jero jora thugino mothani meeting o manjagya boromno mothani नरे बिन थायो गुबुन बरम थारे जानाय हनै शाखा मथानि कास्को दीपक कुमार सिन्हा मीटिंग ए আমরা সিদ্ধান্ত আমরা কেন মিটিং করছি পিডব্লিউ ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ির সঙ্গে একটা কার্যকরী কমিটির মিটিং এখানে আমাদের বর্তমান কর্মচারী যারা আছেন আমাদের এখানে তাদের যা কার্যকরী কমিটি মিটিং এ দুই একজন আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকেন প্রায় হ্যাঁ বিভিন্ন কারণে তাদের জায়গাত আমরা কিছু আমাদের কর্মচারী সংগঠনের কিছু নেতৃত্বকে আমরা এখানে কোট করব এর পাশাপাশি আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পিডব্লিউডি ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ির সঙ্গে দুজন কর্মকর্তা কার্যকরী কমিটি ওরা আমাদের ভারতীয় মজদুর সংঘের দৃষ্টি কমিটিতে ওরা ভালো পদে চলে গিয়েছেন কর্মকর্তা হিসাবে একজন হচ্ছে পশ্চিম জেলা কমিটিতে ওরা প্রবেশ করেছেন একজন হচ্ছে সুমন সাহা উনি অফিস সম্পাদক হিসাবে ভারতীয় মজদুর সংঘে চলে গিয়েছেন আরেকজন প্রতিনিধি যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন আমাদের পিডব্লিউ কর্মচারী সংগঠনের শ্রী রঞ্জিত সিংহ মহোদয় উনি আছেন জয়েন্ট যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে তাদের শূন্যস্থানে আমরা কয়েকজনকে এখানে কোট করব এবং এর পাশাপাশি আমাদের এই ভারতীয় মজদুর সংঘের অনুমোদিত পিডব্লিউডি ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ি সংঘ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে তার সাথে
Poro nigum ni sangjak ti tunai mitar khokjak mona samgok krengjak kho ni romkha police tini nokula tapos das monge khoroksana bordala amjai romkhate bolokok sipnangi te khoroksa sudip devnath na joynagar amjayo romkha police hne Koktwma bisinte shaka sarthang agatala thane oshi subrata chakraborty agatala abrino smart city khanyane bagai dam nei chi buri sangjak te nog mitar sijak thongo pia baksa amjayo mitar khokjak mone Koktwma mung thana klajak hne shaka oshi okoksa monorok sawino police nairotna অঙ্কুরে অক্ষণে রংপাহানি শাখা ওসি সুব্রত চক্রবর্তী বেশ কিছুদিন ধরে আগরতলা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের মধ্যে ওই জলের যে মিটার লাগানো হইতেছে এএমসি তরফ থেকে এবং এই জলের মিটার আইডি ডিপার্টমেন্ট থেকে বোধহয় প্রায় কোনো একটা প্রাইভেট কনসার্নকে দিয়ে প্রোভাইড করা হচ্ছে যার এক একটা মূল্য 1200 থেকে 1400 টাকার মতো। তো আমাদের কাছে অভিযোগ আসতে থাকে যে বিভিন্ন অঞ্চলের এই সমস্ত যে জলের কানেকশনের মিটারটা জেনারেলি বাইরে থাকে। তো এটা তখন চোরেরা এটা চুরি করে এটা বেচার, কেননা এটা একটা এটার মধ্যে ব্রাশ যে মেটালটা আছে এটা একটু দামি। তো এইভাবে যখন আমাদের কাছে গতকাল স্পেসিফিক কমপ্লেন করেন তাপস সমাধান আমাদের একজন এমপ্লয়ের কমপ্লেন করার পরে এটা আমরা মামলা নিই। মামলা নেওয়ার পরে যখন আমরা ছানবিন করি তখন তাপস দাস বলে একজনকে আমরা আটক করি। এটা মানে রেপুটেড পাগলার, সবসময় চুরি করে। তার কাছে জানতে পারলাম যে তার সঙ্গে আরও 2 একজন আছে এবং এরা চুরি করার পরে এরা বটতলা বাজারে একজন যে স্ক্র্যাপের বিজনেস করে তার কাছে এটা বিক্রি করে এবং স্ক্র্যাপ যে বিক্রেতা সুদীপ দেবনাথ ওনার দোকানেও আমরা সার্চ করি। এরপরে ওনার বাড়িতে সার্চ করার পরে এই বিপুল সংখ্যক এটা পাওয়া যায়। তো ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো উনি আড্ডার কোন জায়গায় বিক্রি করেন এবং আমরা টোটাল র্যাকেটটাকে ধরার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। এখানে ধরুন 51 পিস আছে, কিন্তু 1400 হয় কত টাকা কোনটা নাম হচ্ছে একজন তাপস দাস, আরেকজন হচ্ছে যে নাকি চুরির মাল নিজের কাছে রেখে বিক্রি করে, তার নাম হচ্ছে সুদীপ দেবনাথ মাস্টার পাড়া। অভিযোগটা কে করছিল? তাপস দেবনাথ জয়নগর। মালগুলো কি সুদীপ দেবনাথের দোকানে পাওয়া গেছে? দোকান এবং প্লাস তার বাড়িতে। আর দুজনকে বর্তমানে না আগে তাপস দাসকে ধরা হয়েছে। তাপস দাসের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তারপরে সুদীপ দেবনাথের Hastene blood bank thuni bial enga tei haste hapani bekhak tei talburi bruni ulo juda hodaro motorok no thir ma basai khaine bagi dag mungruza kha hani bagino hastene hodaro motorok thir ma basai khlaitani hastene shakha montir no kha ham ya phala kha kokte shalon jognath barikana wa tongma Australian Health Humo Tripura Government Ayurved Doctor Institution bekhak tei thir ma basai tangza kha aro phaima zakha shakha montir Sudip Rai Bormon Koknathani shakha montir Sudip Rai Bormon saka আপনারা দেখবেন in the coming days এরা যে আয়ুর্বেদ is going to lead এই চিকিৎসা পরিষেবা, আমার এটা বিশ্বাস বিশাল অবদান আয়ুর্বেদ আগামী দিন এরা এটা ভাইটাল রোল প্লে করবে মানুষকে তার পরিষেবা দেওয়ার জন্য। তার জন্য আমাদের একটা পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। Just keep watch within very short span of time. বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদের মধ্যে যেগুলো রয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে যেগুলো নেই, যেমন লিচ ট্রিটমেন্ট, that is like ইম্পিওর ড্রাগগুলো লিচ মানে এই চোখ আমাদের কি বলে বলো এই লিচ ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি যে আমাদের আমরা দিতে পারছি না এই মুহূর্তে, সেগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো I have a dream, the government have a dream, and we are trying our best that all sorts of medical facilities be extended to the common people of Tripura. And not only the common people of Tripura, we will be in a position to drag many patients from across the border to our state if we can improve on the present situation. So just to have patience and just keep watching. Pandau Ayurved Sakduk Naimungo Baki Kusuk Beremuti Shaimano Te Finance Halo Baba Yapre Shaimano Abnuti Kong Nathani Kursaka Sakamoti Sudip Rai Bormon.